अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और मोहतरम नाजरीन, मैं प्रिंसिपल द ट्रस्ट स्कूल आसिम इसहाक एक्सप्लोर योर अमेजिंग वर्ल्ड के छठे हिस्से के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं CEO जनाब ताहिर यूसुफ की तरफ से और अपनी तरफ से हमारी इस एक्सप्लोर योर अमेजिंग वर्ल्ड सीरीज़ को पसंद करने पर आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि वाकई सूरज जलता बुझता तुलू और ग़ुरूब होता है, हमारे दिन और रात कैसे तब्दील होते हैं और हमारे मौसमों के बदलने में क्या राज है, और इन तमाम कुदरत के आफ़ाल में सूरज की क्या अहमियत है। सूरज एक सितारा है और इसकी हैसियत शमसी निज़ाम में एक सरबराह की है और बाकी के तमाम सियारे सूरज के ख़ानदान का हिस्सा हैं। हमारी ज़मीन सूरज से फ़ासले के एतबार से इनमें तीसरे नंबर पर है। प्यारे बच्चों, हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं ख़ते इस्तवा यानी इक्वेटर से। इस फ़र्ज़ी लाइन के ऊपर शुमाली निस्फ़ कुर्रा यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल पाया जाता है, और इसी फ़र्ज़ी ख़त के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर और इसमें मौजूद साउथ पोल है। इसी तरह से एक फ़र्ज़ी ख़त ज़मीन के बीचों बीच नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अमूदन खींचा जाता है। इसको ज़मीन का महवर यानी एक्सिस ऑफ अर्थ कहते हैं। ज़मीन इस महवर पर घूमती है यानी रोटेट करती है, जिसको रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। ज़मीन अपनी रोटेशन का एक चक्कर 24 घंटों यानी एक दिन में मुकम्मल करती है, और ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा खिला यानी स्पेस की तरफ होता है वहाँ रात होती है। लेकिन अगर ज़मीन इसी तरह से अपने एक्सिस पर घूमती है जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो दिन और रात वक्त के एतबार से बिल्कुल बराबर हों, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात। पर ऐसा नहीं है। ज़मीन तकरीबन 23.5 डिग्री के ज़ाविये पर सूरज की तरफ झुकी होती है, जैसा कि आप अब देख सकते हैं। इस सूरत में जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़मीन का बड़ा हिस्सा रोशनी में नज़र आ रहा है, यानी जून में शुमाली निस्फ़ कुर्रा में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और जनूबी निस्फ़ कुर्रा यानी सदर्न हेमिस्फेयर में इसके बरअक्स दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। ज़मीन का अपने महवर पर घूमना इसकी रोटेशन कहलाता है, और ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना इसकी रेवोल्यूशन कहलाता है। ज़मीन अपनी रोटेशन 24 घंटों में मुकम्मल करती है और सूरज के गिर्द अपना चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है। 6 माह में ज़मीन सूरज के गिर्द अपना आधा चक्कर मुकम्मल करती है। तो इस एतबार से जून से 6 माह बाद दिसंबर में आप देख सकते हैं कि दिन और रात का तनासब बदल जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रातें लंबी और दिन छोटे हो जाते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में इसके बरअक्स दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो आपने देखा सूरज कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह मौजूद रहता है, बल्कि ज़मीन इसके गिर्द चक्कर काटती रहती है, और इस एतबार से दिन रात में और रात दिन में तब्दील होता रहता है। इसी दिन रात के तब्दील होने को एक तजर्बे की बिना पर देखते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ज़मीन अपने महवर पर 23.5 डिग्री के ज़ाविये पर घूमती है और अपना एक रोटेशनल चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है। तो अगर आप एक ग्लोब लें
اور ایک ٹارچ. اس گلوب کو زمین تصور کریں اور ٹارچ کو سورج. تو اس ٹارچ کی روشنی گلوب پر ایک طرف سے کچھ اس طرح سے ڈالیں کہ اس کا وہ حصہ جو روشن ہے وہاں دن اور جو حصہ تاریک ہے وہاں رات ہوگی. بالکل اسی طرح زمین بھی سورج کے سامنے گھومتی رہتی ہے اور دن رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ ممالک جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف سمت میں ہیں جیسا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا، اس اعتبار سے زمین کا وہ حصہ جہاں انڈیا موجود ہے گھوم کر سورج کے سامنے آئے گا تو وہاں دن اور یو ایس میں رات ہوگی، اور جب یو ایس میں دن ہوگا تو انڈیا میں رات ہوگی. اسی طرح چائنا میں جب دن ہوگا تو کولمبیا میں رات ہوگی. ناظرین، اب دن اور رات کی تبدیلی سے آپ بخوبی واقف ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ موسم کیسے بدلتے ہیں. جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں زمین سارا سال سورج کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے. زمین کا شمالی نصف کرہ ناردرن ہیمسفیئر گرمیوں میں سورج کی جانب جھکا ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے. زمین سورج کے مخالف خلا کی جانب جھکی ہوتی ہے. سال کے اس وقت میں شمالی حصہ میں سردی اور جنوبی حصے میں گرمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سورج کی کرنیں ہیں جو زمین کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے شمالی حصہ میں ترچھی پڑتی ہیں تو وہاں سردی ہوتی ہے، اور جنوبی حصہ میں ان کا زیادہ حصہ عموداً پڑتا ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے. اپریل میں بہار اور خزاں کے وقت دن اور رات کا تناسب بالکل برابر ہو جاتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی ہی رات. اور جب زمین جون میں سورج کی جانب جھکی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کی کرنوں کا زیادہ حصہ براہ راست شمالی حصہ پر پڑتا ہے تو وہاں اب گرمی اور جنوب میں سردی ہوتی ہے. بچوں، کیا آپ جانتے ہیں جب آپ گرمیوں کی چھٹیوں پر ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت جنوب میں آسٹریلیا اور اس کے گرد ممالک میں سردیاں ہوتی ہیں. خط استوا یعنی ایکویٹر کے اوپر والے حصے شمالی نصف کرہ میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو عین اس کے برعکس ایکویٹر کے نیچے جنوبی نصف کرہ سدرن ہیمسفیئر میں سردیاں ہوتی ہیں. اور جب جنوبی نصف کرہ میں گرمیاں ہوتی ہیں تو شمالی نصف کرہ ناردرن ہیمسفیئر میں سردی کا موسم ہوتا ہے. موسموں کا نظام زمین کے دونوں حصوں میں ایک دوسرے کے عین برعکس ہوتا ہے. اور آخر میں آج کی اسائنمنٹ، ان چند ممالک کی فہرست بنائیں جہاں ناردرن ہیمسفیئر میں جون کے مہینے میں بچے گرمیوں کی چھٹیاں مناتے ہیں، اور ان ممالک کی فہرست بنائیں جہاں جنوبی نصف کرہ سدرن ہیمسفیئر میں اسی مہینے میں سردیاں ہوتی ہیں. ہماری اگلی ملاقات بھی ایک دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر ہوگی، لیکن اس بار ہم اس کی جھلک پہلے سے آپ کو نہیں دکھائیں گے. تب تک آپ ہمارے اگلے ٹاپک کے بارے میں سوچیں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.